Mayad-ayad nga adlaw. Kumusta karon? Makaon nga adlaw ay mapadayon kita sa atong leksyon sa pagbasa. Iyon kita sa atong pangnapuho nga leksyon hanungod sa letra nga S. Ako sa gihapon si Teacher Cristina, ro imong kaibahan sa pagtuon makaron. Saligan ko nga ikaw ay magapamatit mayad agud madali nimo nga matun-an ro atong leksyon bisan iyang ikaw sa bagay sa bulig ag paggiya it imong ginikanan o guardian. Haom mo nako sa pag-umpisa ko atong bag-o nga leksyon. Ikaw, haom karon bala? Kung naom karon, magpungkoy it mayad ag komportable para kimo. Magpamati gid it mayad. Paumagon imong mga gamit kapareho it lapis, crayola, papel, notebook ag module. Maumpisagon kita. Sa unang parte ko atong leksyon, aton anay nga balikan rungagan ag tunog ko mga letrang natun-an naton. Ipakita ko ro mga litrato ag imo nga itao ro unang tunog ag pagkatapos ihambal ro pangagan kara. Haom kagon? Sige, umpisahan mo gon. Hara ro unang litrato. Tama. A. Atis. Insakto. O. Okra. Maabdik. Toga. Kamayad-mayad. Isiw. Tama karon man. Gunting. Husto. Mangga. Kamayad. Uling. Tama karon man. Kuring. Insakto. Nigo. Yehey! Tama tanan ro imo nga sabat. Makaron, may kutana ako kimo. Ano nga mga masustansyang pagkaon ro dapat mo nga kaunon agud mangin mabaskog perme ro gawas ag magayo sa sakit? Tama! Mga tinuganon ag prutas. Makaron na may akon kimo nga ituro nga kanta. Pamati it mayada ag magdungan kakon sa pagkanta. Saging, 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 simuyaw, simuyaw, singkamas ag santo, singkamas ag santo, kaunon ta, kaunon ta. Nagustuhan ni mo ro kanta? O sige, practice-practice niyang ni mo ron ha, agud ya kantigo ka, it mayad. Kamayad gid abi kimo magkanta. Makaron, mahampang kita ipatugma-tugma. Tan-awon ko abi kung matugma mo raya nga ra. Hara ro patugmahanon. Ano ro tawag sa ginasudlan it uling, pagay ukon bugas. Tan-awa ro ginapakita nga litrato. Tama! Sako! Guwas sa pagay, bugas ag uling, ano pa ro ginabutang sa sugod it sako? Tama ka pagid. Pwede man nga butangan o sudlan ro sako it kahoy, mga butang nga waon ginagamit o basura. Ano ro tunog nga mabatian sa Bisaya nga sako? Agud imo nga masayran, magpamati ka it mayad. Makaron ay may akon nga ipakita nga mga litrato kimo. Tan-awa ag kilagahon ra. Pamatit mayad ro una nga tunog ko pangagan it kada litrato
ag umano nimo itahambag rutunog ag pangagan pagkatapos nakon. Haom karon? Sige, hara rumanga litrato. Sako. Abi, umano naton? Sako. Ikaw nga ni? Tama. Rumasunod, hay, saging. Abi, umano naton? Saging. Abi, ikaw man? Kamayad. Rumasunod nga litrato, hay, sapatos. Umanon nga ni naton? Sapatos. Sige, ikaw man? Maabdi. Rumasunod, hay, suman. Umanon yun man naton? Suman. Sige, ikaw man? Tama ka. Rumasunod, hay, saya. Umanon yun man nga ni naton? Saya. O ikaw man? Tama ka pagid. Rutunog nga mabatian sa umpisa ko mga litrato nga ra, hay, umanon nga ni naton rutunog dungan ikaw kakon ha. Sambilog pa. Sambilog pagid. Abi, ikaw man? Umana itatlong beses rutunog it letrang S. Kamayad-mayad. Makaron, ipakita ko kimo it uman ro mga litrato. Ihambal ro pangagan ag itao ro unang tunog kara. Haom kagon? O sige, umpisahan mo gon. Maabdi. Kamayad. Tama. Kamayad-mayad. Insakto. Ano rutunog nga imong mabatian sa umpisa ko kada litrato? Tama. Rutunog nga mabatian sa umpisa it kada litrato hay S. Makaron pamatii kung pilang mitlang rubisaga nga sako. Ipalakpak na kung para kimo rubisaga nga sako. Sako. Ilang mitlang rubisaga nga ra? Tama. Daywa. Sako. Ipalakpak nga ni naton it uman ro kada mitlang dungan ikaw kakon. Sako. Ikaw man nga ni? Maabdi. Hay rubisaga nga saging. Pilang mitlang. Tama ka. Daywa. Ipalakpak nga ni naton it uman dungan ikaw kakon. Saging. O ikaw man? Tama. Rubisaga nga sapatos. Ilang mitlang? Tama kagun man. 3. Ipalakpak man naton it uman. Sapatos. Ikaw man? Insakto. Hay rubisaga nga suman. Pilang mitlang? Tama kapagid. Daywa. Ipalakpak mo man nga ni nato nito man. Suman. Ikaw man? Maabdi. Hay rubisaga nga saya. Pilang mitlang? Insakto. Daywa. Ipalakpak mo man nga ni nato nito man. Saya. Ikaw man? Kamayad.
Makaron ay may akon ipakita kimo. Tanawa it mayad ag mamati kakon ha. Raya rumabaho nga letrang S. Umanon nga ni naton? Mabaho nga letrang S. Umanon nga ni mo isaga? Maabtik. Raya man rumaisot nga letrang S. Umanon yung man nga ni naton? Maisot nga letrang S. O sige nga ni, umanon man nga ni mo isaga? Kamayad. Rupangagan it letra nga ra ay S. Ano rupangagan it letra nga ra? Tama, letra nga S. Rutunog it letra nga ra ay S. Kapareho it sako, saging, sapatos, suman, saya. Umanon nga ni nato ni tatlong beses rutunog it letrang S. Dungan nga ni ikaw kakon. S. 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 Ikaw nga ni isaga. Maabtik. Makaron, tun-an naton kung paalin magsugat it mabaho ag maisot nga letrang S. Tanawait mayad rusto nga pagsugat. Makarar o pagsugat it mabaho nga letrang S. Mahuyap ako. Tanawit mayad ha. Isaga, daywa. S. Mabaho nga letrang S. Makaraman kung paalin isugat o maisot nga letrang S. Mahuyapon man ako. Tanawit mayad. Isaga, daywa. S. Maisot nga letrang S. Umano na ko nit uman ro pagsugat it mabaho ag maisot nga letrang S. Tan-awon man it mayad. Isaga, daywa. S. Mabaho nga letrang S. Isaga, daywa. Maisot nga letrang S. Sige nga ni, umano nato nito man kung paalin isugat ro mabaho ag maisot nga letrang S. Dungan yun ikaw kakon ha. Mahuyap kita. Isaga, daywa. S. Mabaho nga letrang S. Isaga, daywa. Maisot nga letrang S. Makaron ay testingan nimo nga ikaw gang isaga o magsugat it mabaho ag maisot nga letrang S. Maghuyap man ikaw ha. Siguraduha nga hindi maglampas sa asul nga linya ro imong pagsugat. Kamayad-mayad. Kantigon ikaw? Sige abi, isugat sa imong pagad rumabaho ag maisot nga letrang S. Maabtik. Isugat man abira sa hangin. Isugat man sa ibabaw it lamesa. Kamayad-mayad. Iyagon kita sa ikayawa nga parte at atong leksyon. Ag magaumpisaw kita it pagbasa. Ngani kinahanganggid nga magpamati ka it mayad. Tanawa rayang litrato. Kilala mo ba ra? Tama. Raya o litrato it sako. Raya man rubisaga nga sako. Umanon nga ni naton dungan ikaw kakon? Sako. Abi ka man? Maabtik. Raya man rumangamit lang it bisaga nga sako. Makarabasahon ro kada mit lang ko bisaga nga sako. Sang palakpak kada mit lang. Sako. Umano naton? Dungan nga ni ikaw kakon?
Sako. Ikaw man. Kamayan. Pilang meat lang, Rubisaga nga sako. Tama. Daywa. Sako. Bilang palakpak, ro imong mabatian. Tama kagunman. Daywa man. O sige nga ni, obrahon nato nit uman. Magdungan ikaw kakon sa pagbasa ag sa pagpalakpak sa kada meat lang. Haom kagon? Basahon naton ag ipalakpak ro kada meat lang. Sako. O ikaw man. Maabtik. Makaron, bul-a ro imong module ag usuyon ro word breaking. Magpabulig it usay kay nanay o tatay, mama o papa o kung sino ro imong kaibahan makaron. Tanawait uman ro bisaga nga sako una sa imong module. Basahon ko anay ro bilog nga bisaga, meat lang ag tunog. Pamatig gid it mayad ag sundan it mata ro ako ni pagbasa agud kun ikawon lang isaga hay antigo karon. Haom karon? Sige, basahon nyo nakon. Sako. Sa. S. Nasundan nimo? Tandaan gid nimo nga sa pagbasa, gamiton ro tudlo sa pagturo kung gadamit lang o tunog. O sige, basahon nyo naton daywa. Magdungan ikaw kakon sa pagbasa. Sako. Sa. S. Kamayad. O makaron, basahon nimo nga ikaw lang. Gamitagon man ro imong tudlo sa pagturo ko imong ginabasa una sa imong module. Maabtik. Makaron, tan-awon man word making una sa module. Pamatiit mayad ay ako nun man nga basahon para kimo. Sundanit mata ro imo nga ginabasa. Ag ituro ra it imo nga tudlo una sa imo nga module. Sa. Sako. Nasundan nimo? O sige, basahon nyo man natin nga daywa. Magdungan yun man ikaw kakon sa pagbasa. Sa. Sako. Makaron, basahon nimo nga ikaw gang. Kamayad. Makaron, tan-awa ro big box una sa module. Makita sa sugod it big box ro mga meat lang nga maporma, halin sa gin-igigiba nga matunog kung mga letra nga natun-an yun naton. Kapareho it A, N, G, I, O, K, M, T, U, kaibahan yung karar o letra nga S nga ginatun-an naton makaron. Basahon ko anay ro mga meat lang sa sugod it big box. Halin sa waga paagto sa tuo. Pagkatapos halin man sa ibabaw paidagom. Magpamatik kahit mayad ag sundan it mata ro akon nga pagbasa. Samtang ginaturo it imong tudlo ro akon nga ginabasa una sa imong module. Haom kagon? Sige, umpisahan nyo na kon ro pagbasa. A. Ma. Tis. Si. Kit. Go. Ot. Su. Ka. Is. As. Mus. Sa. Tam. Ko. An. Makaron, basahon na ko halin sa ibabaw paidagom. A.
kit, ka, sa, ma, go, is, tam, tis, ot, as, ko, si, su, mus, an. Nasundan nimo? Makaron, magdungan yun ikaw kakon. Basahon anay naton halin sa waga, paagto sa tuo. Pagkatapos, halin man sa ibabaw, paidagom. A, ma, tis, si, kit, go, ot, su, ka, is, as, mus, sa, tam, ko, an. Makaron, basahon man natong daywa halin sa ibabaw paidagom. A, kit, ka, sa, ma, go, is, tam, tis, ot, as, ko, si, su, mus, an. Kamayad-mayad. O sige nga ni, testingan nyo nimo nga basahon nga ikaw langgid. Basahon anay nimo halin sa waga, paagto sa tuo. Ituro ro kadamit lang sa imong pagbasa ha. O sige, umpisahigon ro pagbasa halin sa waga, paagto sa tuo. Maabtik. Makaron, basahon man nimo halin sa ibabaw paidagom. Kamayad-mayad. Tanawa ito man rumanga mitlang sa sugod it big box. Makita mo ba rubisaga nga sako sa big box? Ituro nga ni ra sa sugod it kahon. Maabtik. Ano pa ang mga bisaga ro imong maporma halin sa mga mitlang sa sugod it kahon? Ituro o mga mitlang sa sugodik big box ag isugat sa notebook ro bisaga. Ipakita rain ra kanday nanay, tatay, mama, papa o kung sino ro imong kaibahan makaron agud na sayran kung husto ro mga bisaga nga imong naporma. Haom kagon? Sige, umpisahigon ro pagsugat. Tapos karon sa pag-obra? O sige, makaron tan-awon naton ang mga bisaga nga pwedeng maporma halin sa big box. Tanawa abi una sa imong notebook kung una ra nakalista. Basahon ko anay ro na porma nga mga bisaga halin sa waga paagto sa tuo. Ag pagkatapos halin man sa ibabaw paidagom. Basahon man dayon naton it uman nga daywa. Pagkatapos, ikaw lang dayon nga isaga. Haom karon? Umpisahan nyo nakon.
Pamatit mayad ag sundan it mata ro ako na ginabasa. Umpisahan ko anay halin sa wala paagto sa too. Mga bisaga nga pwedeng maobra o maporma. Sako, siko, mais, kamatis, masaot, masakit, musan, suman, siki, maisot, matamis, masako, kaso, saka, mataas, sugo. Makaron, basahon manakon halin sa ibabaw paidagom. Sundan gihapon it imong mga mata ro ako niya pagbasa ha. Sako, masakit, matamis, sugo, siko, musan, masako, mais, suman, kaso, kamatis, siki, saka, masaot, maisot, mataas. Nasundan nimo ra ako niya pagbasa? Makaron, basahon naton nito man. Magdungan ikaw kakon. Basahon na naton halin sa waga paagto sa too. Sako, siko, mais, kamatis, masaot, masakit, musan, suman, siki, maisot, matamis, masako, kaso, saka, mataas, sugo. Makaron, basahon man natin yung daywa halin sa ibabaw kay dagom. Sako, masakit, matamis, sugo, siko, musan, masako, mais, suman, kaso, kamatis, siki, saka, masaot, maisot, mataas. Kamayad. Makaron, basahon nimo nga ikaw lang isaga. Basahon man anay nimo halin sa waga paagto sa too. Maabtik. Makaron, basahon man nimo isaga halin sa ibabaw paagto sa idagom. Kamayad-mayad. Makaron ay mabasahon kita ipamisaga. May ginpili ako nga bisaga nga atong pagagamiton sa pagporma ipamisaga. Ro bisaga nga ra hay masaot. Basahon ko anay ro na porma nga pamisaga. Tanawa itmayad agmag pamati. Masaot kita igto. O manunakon ha. Masaot kita igto.
Makaron, magpabulig ka sa pag-usoy ko breaking o making a sentence sa imong module. Basahon ko anay ro pamisaga para kimo. Basahon man naton ra ituman kadungan nimo, ag pagkatapos basahon nimo nga ikaw ganggid. Tandaan sa gihapon nga sa imong pagbasa, gamiton ro tudlo sa pagturo ko mga bisaga nga makita una sa imong module. Haom karon? Sige, basahon yun nakon. Masaot kita igto. Masaot kita. Masaot. Nasundan nimo? Sige, makaron basahon naton nga daywa ituman. Dungan yun ikaw kakon ha. Masaot kita igto. Masaot kita. Masaot. Makaron, testingan yun nimo nga basahon nga ikaw gang. Ituro sa gihapon, itudlo o bisaga nga imong ginabasa. Sa kamayad gid akimo. Sa rayang parte, magabasa kita sa sentence making. Basahon ko man ug mga bisaga hasta nga maporma ro pamisaga. Basahon nyo man naton ra ituman kadungan nimo, ag pagkatapos basahon nimo nga ikaw gang. Tandaan gihapon ha nga sa imong pagbasa, gamiton gid ro tudlo sa pagturo ko mga bisaga. Pamati it mayad ha. Masaot. Masaot kita. Masaot kita igto. Nasundan nimo? O makaron, basahon yun man naton ituman. Dungan yun man ikaw kakon. Masaot. Masaot kita. Masaot kita igto. Makaron, testingan man nimo nga basahon nga ikaw gang. Ituro gihapon ha iti mo nga tudlo ro bisaga nga imo nga ginabasa. O sige, umpisaygon ro imong pagbasa. Kamayad-mayad. Makaron, basahon nimo ituman halin sa sentence breaking paagto sa sentence making. Makita ra una sa imong module. Ituro itudlo ro imo nga ginabasa. Kamayad. Kumusta? Antigo kagon magbasa it mga mitlang? Bisaga ag pamisaga? Maabtik. Makaron, maagtugon kita sa pangatlo nga parte ko atong leksyon. Ro mga masunod nga mga ugobrahon ay makabulig kimo sa pagkilaga ko letrang S, ag kutunog kara, ag sa pagbasa ko mga bisaga, phrases, mga pamisaga ag matag-od nga istorya. Una, sa imong module makita ro makaraya. Sa pagsugat, buga ro imong lapis ag papel. Isugat itli mga beses ro mabahog ag maisut nga letrang S. Tapos karon sa imong ugobrahon sa pagsugat, makaron, maagtugon kita sa pagbasa it mga bisaga, phrases ag pamisaga. Sayod ko nga kantigo karon magbasa it mga bisaga. Basahon ko anay ro mga bisaga, ngani pamati it mayad.
Sundan yang it imo nga mata ro ako niya ginabasa, ag ituro uman it imo mga tudlo una sa imong module. Haom karon? Sige, umpisahan nyo nakon. Mga bisara, sako, mais, siko, suman, kaso, sugo, saka, sakit, masakit, maisot, mataas, sisa, sino, masaot, sano, matamis. Basahon ko man alin sa ibabaw kay dagom. Sako, kaso, masakit, sino, mais, sugo, maisot, masaot, siko, saka, mataas, sano, suman, sakit, sisa, matamis. Nasundan nimo? Sige, makaron basahon naton it uman. Dungan nyo man ikaw kakon. Basahon anay naton halin sa waga paagto sa too. Sako, mais, siko, suman, kaso, sugo, saka, sakit, masakit, maisot, mataas, sisa, sino, masaot, sano, matamis. Makaron halin man sa ibabaw paidagong. Sako, kaso, masakit, sino, mais, sugo, maisot, masaot, siko, saka, mataas, sano, suman, sakit, sisa, matamis. Mayad-mayad gid kimo. O makaron, testingan nyo nimo nga basahon nga ikaw lang nga isaga. Basahon man anay nimo halin sa waga paagto sa tuo. Ituro ro imong ginabasa ha. Gamita gihapon ro imong tudlo sa pagturo kung mga ginabasa. Kamayad-mayan. O makaron halin man sa ibabaw paidagom. Maabdi. Makaron ay mabasa kung kita it phrases. Tanawa sa imong module o mga phrases. Pamati it mayad. Ay ako anay o magabasa para kimo. Basahon ko man halin sa waga paagto sa too. Sundan niyang it imong nga mata o pagbasa. Ag ituro it imong mga tudlo una sa imong module. Umpisahan nyo na kun ha. Phrases. Mais sa sako, sisisa, ani nga mais, may musan,
Ro mais. Nga sako. Si tino. Ro ana. May masakit. Sa uma. Sa sako. Nga musan. Masaot ako. Mais sa uma. Tanom sa. Halinman sa ibabaw paidagom. Mais sa sako. May musan. Si tino. Sa uma. Masaot ako. Si sisa. Ro mais. Ro ana. Sa sako. Mais sa uma. Ani nga mais. Nga sako. May masakit. Nga musan. Tanom sa. Nasundan nimo? O makaron, basahon nyo man naton nga daywa. Basahon man naton halin sa ibabaw paidagom. Ukon halin sa waga paagto sa too. Dungan ikaw kakon ha. Mais sa sako. Si sisa. Ani nga mais. May musan. Ro mais. Nga sako. Si tino. Ro ana. May masakit. Sa uma. Sa sako. Nga musan. Masaot ako. Mais sa uma. Tanom sa. Basahon man naton halin sa ibabaw paidagom. Mais sa sako. May musan. Si tino. Sa uma. Masaot ako. Si sisa. Ro mais. Ro ana. Sa sako. Mais sa uma. Ani nga mais. Nga sako. May masakit. Nga musan. Tanom sa. Maabdik. O makaron, testingan nyo nimo nga basahon nga ikaw ang isaga. Sayod ko nga masarangan nyo nimo ra nga basahon isaga. Ituro it imong tudlo ro ginabasa ha. Umpisahan man nimo halin sa waga, paagto sa too. Kamayad-mayad. Makaron, halin man sa ibabaw, paidagom.
maabtik. Rumasunod nga bagasahon hay mga pamisaga. Tanawa sa imong module ro mga pamisaga. Basahon ko anay para kimor mga pamisaga nga ra. Ituro ra itudlo una sa imong module, agsundan gang itmata ro ako nga pagbasa. Pamati it mayad. Mga pamisaga. May musan si Tino. May musan sa sako it mais. Masako si Tino sa uma. Masakit rosiko ni Sisa. Masaot sa uma si Susan. O makaron, magdunga yun ikaw kakon ha, basahon yung manaton it uman rumanga pamisaga. Ituro it imong tudlo o bisaga nga imo nga ginabasa. Umpisahan nyo naton ha. May musan si Tino. May musan sa sako it mais. Masako si Tino sa uma. Masakit rosiko ni Sisa. Masaot sa uma si Susan. Nasundan nimo? Kamayad-mayad. O makaron, testingan nyo nimo basahon nga ikaw lang. Kantigo karon magbasa kung mapamisaga nga ra. O ituro umanit imong tudlor imong ginabasa ha? Sige, umpisahigon ro pagbasa. Kamayad. Rumasunod nga bagasahon hay matag-od nga istorya. Tanawa sa imong module ro istorya nga ro titulo hay mais sa sako. Basahon ko anay para kimo rayang istorya. Pagkatapos basahon naton it uman it dungan. Agpagkatapos basahon nimo nga ikaw ganggid. Pagkatapos nimo it basa, may mga pangutana ako kimo kung nagubtan gid man nimo ro istorya. Haom karon? Basahon ko ro istorya ha. Sundan it imong mata samtang ginaturo it imong tudlo una sa imong module ro akong ginabasa. Mais sa sako. Masako si Tino sa uma. Maanigon itanom nga mais. Nauna si Tino nga magaani it mais. Nanamian gid imaw mag-ani it mais. Sa sakugon roani nga mais ni Tino. Nasundan mo? Makaron basahon naton it uman. Dungan ikaw kakon ha. Ituro gihapon it imong tudlo ro bisaga nga imong ginabasa. Mais sa sako. Masako si Tino sa uma. Maanigon itanom nga mais. Nauna si Tino nga magaani it mais. Nanamian gid imaw mag-ani it mais. Sa sakogon ro ani nga mais ni Tino. Kamayad kimo. O makaron, testingan nyo nimo nga basahon isaga. Kung hindi pagid nimo masarangan, hindi ka mahadlok.
Magpabulig kay nanay, tatay, mama, papa, o kung sinor imong kaibahan una sa bagay makaron. Gamiton gihapon rutudlo sa pagturo ko imong ginabasa. Haom karon? Sige, basahagon rayang matag-od nga istorya. Tapos yung ikawit pagbasa? Kung tapos kagon, hararo akon nga mga pangutana kimo. Una nga pangutana. Sin-o rumasako sa uma? Tama ka. Si Tino. Gaalin imaw sa uma? Tama kapagid. Maani imaw itanom nga mais. Siin ginbutang ni Tino ruani na nga mais. Insakto sa sako. Ano ro nabatsaga ni Tino samtang nagaani it mais? Maabdi. Nanamian gid si Tino mag-ani it mais. Rumasunod nga mga ugobrahon ay pwede nimo maobra nga ikawgang. Aumon ro lapis ag notebook para sa unang ugobrahon. Unang ugobrahon ay pagbinato-bato o spelling. Isugat sa notebook ro mga bisaga nga akong igadikta. Raya nga mga bisaga ay natun-an nyo naton agalin sa mga napuro mga bisaga sa big box. Haom karon? Sige, umpisahan nyo naton. Una nga pamisaga. Sapa. Sapa. Pangaywa. Isugat rubisaga nga mais. Mais. Pangatlo. Pis-pis. Pis-pis. Pangapat. Sapatos. Sapatos. Panglima, sako. Sako. Nasugat mo ito store mga bisaga? Maabdik. Para sa pangaywa, ang pangatlong ubrahon, bugon ro imong module ag lapis ag ubrahon ro mga masunod. Para sa pangaywa nga ubrahon, iangot ro litrato sa ana nga tama nga pangalan. Tapos yun nimo ro ubrahon? O sige, makaron ay madiretsohon kita sa assessment. Rayang ubrahon ay makita man gihapon una sa imong module. May mga litrato nga makita sa suhod itkahon. Tsikan nimo ro litrato nga nagasugid sa bisaga. Nasabtan nyo nimo ro ugobrahon? Kamayan. O para sa dugang nga ugobrahon, pahaumon ro lapis, Crayola ag module. Harar imong ugobrahon. Mag-drawing itatlo nga mais sa sugod it malibunog ag kuluran ra it dugaw.
Tapos yun nimo ruduga nga ugobrahon? Maabtik. Yehey! Tapos yun naton rating nga leksyon. Kumusta? Nasadyahan man ikaw sa atong leksyon makaron? May natun-an man ikaw? Kabay pa. Basta tandaan yan nimo nga mag-practice permi sa pagbasa. Una man sanday nanay, mama, tatay, papa, mano agmanang nga magabulig kimo. Hasta sa masunod yun man naton nga leksyon. Goodbye!